Salam, نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو نشوفوا la partie B du devoir 4 sur les nombres complexes. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct au UV, on considère les points A d'affixe 1 et M d'affixe Z, où Z égale exponentielle IX, avec X appartient à l'intervalle moins pi et pi. On désigne par P le point du plan d'affixe 1 plus Z, et Q le point d'affixe Z au carré. La première question, à partir du point M, donne une construction géométrique de P et Q. B, placer les points OA, P et Q sur un même figure. On a le point A d'affixe 1, donc on a 1 l'affixe ديال A, l'affixe ديالها هو 1, et le point M d'affixe Z avec Z, donc on a Z égale exponentielle IX, donc هادي يعني تساوي cosinus X plus I sinus X, avec X appartient à l'intervalle moins pi pi, avec X appartient à l'intervalle moins pi pi, يعني عندنا abscisse curviligne principale. هنا X appartient à moins pi et pi. Donc dans un repère orthonormé au UV, غادي نمثلو A d'affixe 1 et M d'affixe Z. عندنا le point A d'affixe 1, donc هي هادي. وعندنا le point M d'affixe Z, donc عندنا Z égale exponentielle IX, يعني module de Z égale 1. donc غيكون مثلا هادي هي MZ, donc هادي هي M d'affixe Z. هنا عندنا cosinus X plus I fois sinus X, donc هي exponentielle IX. À partir du point M, donne une construction géométrique de P et Q. Donc عندنا P d'affixe 1 plus Z. عندنا Z هي هادي, donc هذا هو l'affixe Z. بالنسبة ل P, donc غادي نزيدو 1. donc غادي نديرو une translation de vecteur 1. donc عندي هادي هي 1, غنديرو vecteur U هنايا, وغتجيني هادي هي, donc هادي هي P d'affixe 1 plus Z. Voilà, donc on a une translation de vecteur A. Donc le point P est l'image de M par la translation de vecteur U d'affixe 1. donc هنا حولت M لعند P بلا translation de vecteur 1. Q le point d'affixe Z au carré. donc عندنا Z هو exponentielle IX, يعني Z au carré غيكون هو exponentielle de IX. donc Z au carré هي exponentielle I 2X, donc هي cosinus 2X plus I sinus 2X. donc هنا غتكون عندنا l'argument هي 2X et le module هو 1. donc هادي si seulement si عندنا Z au carré moins ZO, donc تساوي عندنا هنا الموديول هو exponentielle X fois donc Z, donc on a عندي Z moins ZO. donc عندنا rotation هنايا, pardon, donc non, exponentielle X, donc عندنا rotation de centre O et d'angle X. voilà, donc عندي هنايا كانت عندي هنايا عندي MZ, donc tel que Z هي exponentielle IX, donc عندي هاد l'angle هادي راها X. donc غنزيد قد هاد القوس هذا غنزيدو هنا, كنحاول نزيد بحال هذا. donc عندي هنا بدي ناخد قد هذا غناخدو هنايا,
تقريبا هو هذا. دونك عندي اكس الاولى زائد اكس الثانيه، عندي 2 اكس. فوالا دونك انا عندي هنا لا روتاسيون دو سونتر او. دونك هذه هي زد وهذه هي زد او كاري. دونك هذه هي كيو. دونك هذه هي كيو غتكون هي ليماج دو ام باغ لا روتاسيون دو سونتر او et d'angle X. Donc, à dire à X. Le point Q d'affixe Z au carré est l'image de M par la rotation de centre O et d'angle X. دونك هاديك من هنا من زد. دونك هنا الا بدينا من هنا من ا حتى الكيو دونك راه عندنا 2 اكس، ولكن حنا بغينا ليماج دو ام. دونك من ام حتى الكيو راه عندنا اكس وحده. دونك دونغل اكس. دابا نشوفو لا دوزيام كيسيون. La deuxième question, déterminer l'ensemble des points P lorsque x décrit l'intervalle moins pi pi et représenter cet ensemble. On a donc la fixe ديال le point P Z نسميه ZP تساوي 1 plus Z. donc Z راه هو la fixe de M. donc Z indice M. voilà donc عندي هنايا ZP donc هادي équivaut à ZP moins ZM moins 1 donc moins 1 égale ZM. donc هادي en module تتساوي هادي en module تتساوي 1. donc 1 شنا هي هنا module de ZP. 1 هو la fixe ديال le point A donc هادي هي ZA تتساوي 1. donc هادي هي la distance AP تتساوي 1. donc la distance AP تتساوي 1 يعني l'ensemble des points P. donc l'ensemble des points P هي le cercle de centre A et de rayon 1. donc l'ensemble des points P lorsque x décrit l'intervalle moins pi et pi donc غتكون هي le cercle de centre A et de rayon 1. نحاول نرسمها مزيان. دونك هذه هي l'ensemble des points. باردون دونك هنا غيكون عندي دو رايون يعني غدوز من هنا. دونك هذه هي l'ensemble des points. دونك عندي لو رايون 1 تكون هذه هي لو سيركل دو رايون 1 دو رايون 1. دونك هادو هما l'ensemble des points tel que عندي AP تتساوي 1. donc l'ensemble des points P est le cercle de centre A et de rayon 1. Troisième question, soit est-ce le point d'affixe 1 plus Z plus Z au carré, où Z désigne toujours l'affixe du point M. Construire S en justifiant la construction. Donc on a ZS égale 1 plus Z plus Z au carré. هي P وهذا هو الفيكس ديال Q. donc ZS égale ZP plus ZQ. donc هذه تتكافئ
ZS moins ZO تتساوي ZP moins ZO plus ZQ moins ZO. Donc هذه هي le vecteur OS تتساوي le vecteur OP plus le vecteur OQ. يعني غيكون عندي règle de parallélogramme. Donc عندنا OS هي OP plus OQ. دونك هنا لو سيركل ما تشوفوش هادشي، شوفوا غير هادي. دونك هادي هي لو سيركل، عندنا او بي، دونك او بي بلس او كيو بلس او كيو. دونك غنديرو ريغل دو باراليلوغرام. دونك هادي هي او اس، هادي هي لو فيكتور او اس. فوالا دونك هذا هو اس دافيكس 1 بلس زد بلس زد او كاري. يعني عندنا او بي اس كيو parallélogramme. Question B. Dans le cas où S est différent du point O, tracez la droite OS. Quelle conjecture peut-on faire sur la position du point M? Donc, هذا هو la droite OS. Donc, هنا M appartient à la droite OS. Donc, M appartient à la droite OS. وغيكونوا les points O, M et S sont alignés. Donc, M ماشي le milieu. Donc, هنا donc حسبت هادي plus O sur 2 ماشي le milieu ما عطاتنيش Z. Donc غادي يكون appartient à la droite. يعني les points O, M et S sont alignés. دابا نشوفوا la dernière question. Pour tout x de R, on a 1 plus Z au carré sur Z égale, donc il y a 1 sur Z plus 1 plus Z. Z هو l'exponentielle de ix, donc il y a exponentielle moins ix plus 1 plus exponentielle ix. Et نعرفو que le cosinus de x هو exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. donc هادي غتساوي لينا donc 2 cos x plus 1. donc عندنا x un nombre réel يعني cosinus x appartient à r fois 2 appartient à r, donc هذا appartient à r, d'où donc 1 plus z au carré sur z appartient à r. Conclure sur la conjecture précédente, يعني l'alignement ديال les points S, M et O. donc عندي هنا هذا هو، donc هادي راه هي ZS moins ZO. donc عندنا ZS moins ZO sur Z. donc Z راه هي ZM la fixe de M moins ZO. donc هادي هي voilà. donc هاد 1 plus Z au carré sur Z هي هادي، وهادي appartient à R. donc هادي appartient à R، يعني أن les points O, S et M sont alignés. voilà donc هذا هو la solution ديال la partie B من le devoir 4 et merci.